ویلکم بیک جی. صبح سے آگے میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے یہاں صرف ڈاکٹرز کو ہی معالج تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ جو شعبہ صحت ہے اس میں ڈاکٹرز کے علاوہ سپورٹ سٹاف ہوتا ہے جس میں نرسز، وارڈ بوائز، دیگر افراد شامل ہیں. ان کی بھی بڑی اہمیت ہے. آج نرسز کا عالمی دن ہے اور اسی حوالے سے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ نرسز کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کو کس طرح کی سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جو نرسنگ ہے، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے حاصل ہے اس کو میڈیکل پروفیشن میں، ان کی مشکلات کیا ہیں. ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مسلم شاہ صاحب، ینگ نرسز ایسوسی ایشن جو ہے کے پی میں اس کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر ہیں. اس کے علاوہ فرزانہ کریم صاحبہ موجود ہیں، یہ ہیں ینگ نرسز ایسوسی ایشن کی ممبر ہیں، یہ بھی نرس ہیں. اور اس کے علاوہ ہمیں ڈاکٹر رفعت جان ہمارے ساتھ موجود ہیں AKU اسکول آف نرسنگ سے. آپ سب کو السلام علیکم کہتے ہیں ہم. سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. مسلم صاحب، اگر آپ سے میں آغاز کروں، یہ بتائیے کہ نرسنگ کا جو شعبہ ہے اس کو کیا وہ اہمیت ملی ہوئی ہے جو کہ اس شعبے میں ڈاکٹرز کو حاصل ہے یا سرجنز کو حاصل ہے؟ بدقسمتی سے پاکستان میں ہمیں وہ قدر، وہ اہمیت اور وہ جو امپورٹنس ہے وہ نہیں ملی. آپ لوگوں نے خود دیکھا کووڈ-19 میں کس طریقے سے ہم لوگوں نے قربانیاں دی. اگر باہر فارن کنٹریز یا ڈیولپڈ کنٹریز کی ہم بات کریں تو نرسنگ کو بہت امپورٹنٹ دی جاتی ہے، اور ریزن ہی یہی ہے کہ وہاں آپ دیکھ لو کہ پیشنٹ کیئر کس طرح مل رہا ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر میں بات کر لوں کہ WHO کی ریکمنڈیشن کی کہ یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس 4 نرسز ہونے چاہیے. ایک ڈاکٹر اگر ہو تو 4 نرسز ہونے چاہیے. بٹ پاکستان میں ہم ریورس ہے، 4 ڈاکٹرز ہیں اور 1 نرس ہے. تو یعنی کہ نرسوں کی تعداد سب سے پہلے تو ہمارے پاس کم ہے، وہ لوگ اس پروفیشن میں آتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، صحیح. اس پر تعداد بھی ہم 2017 سے پہلے ہم ڈپلوما میں چل رہے تھے. 2017 کے بعد ہم پیراڈائم چینج ہوا اور ہم آگے ڈگری پروگرام میں. تو 4 ایئر اور 1 ایئر انٹرنشپ، 5 ایئر ڈگری پروگرام آگے ہمارا BS. ہاں، وہ ڈپلومے کلوز ہو گئے. ڈپلوما ہم اب نہیں لے رہے. لیکن پھر بھی اگر ان کی جب ہم بات کریں ان کی سروس اسٹرکچر کی، ان کی رولز کی، ان کی جاب ڈسکرپشن کی، تو وہ سیم ہی ہے جو پہلے سے تھا. وہ اپ گریڈ نہیں ہوئی. ایکٹ 1973 میں ہمارا بنا ہے. صحیح ہے. ابھی اس میں پچھلے سال سے اس میں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، لیکن گورنمنٹ چینج ہو گیا، پھر وہ وہیں پر سٹاپ ہو گیا. تو یہ BS پروگرام اس ایکٹ میں نہیں ہے. آپ کے اس میں جب ہے ہی نہیں تو آگے ہم کیسے جا سکیں گے؟ حالانکہ پاکستان میں اب PhDs ہو رہی ہے گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں. جب ہم پریکٹیکل ورک انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ ہاسپٹل میں موجود ہیں، گورنمنٹ اسپتال میں آپ کام کرتی ہیں، تو جب آپ کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو اس وقت جو انوائرمنٹ آپ کو ملتا ہے وہاں پر کیا آپ لوگوں کو ایسی مشکلات ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ تبدیل ہوں؟ فرزانہ صاحبہ. اب جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جو ہمارے مشکلات ہے، جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بالکل بھی ہمارے بات نہ سنتے ہیں اور نہ مانتے ہیں. پہلے تو ہمیں فیسلٹی دینی چاہیے. اگر ہم پیشنٹ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو فرض کرو یہ ہم وارڈ میں انٹر ہو گئے تو وہاں پہ سب سے زیادہ مسئلہ لائٹ کا ہوتا ہے. پیشنٹ آتے ہیں تو وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ گرمی ہے. ہم جب کینولا پاس کرتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم موبائل سے لائٹ آن کرتے ہیں. اب جب ہم MS کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو بات سن لیتا ہے لیکن اس پہ ایکشن نہیں لیتا. اچھا، سیریس مطلب. اچھا، ویسے تو کہتے لوگ نرس کو سسٹر ہیں، یہ بھی مجھے بتائیں ذرا. سسٹر والا برتاؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے سسٹر ہیں ہمیشہ، میل نرس کو بردر نہیں کہتے. ایک تو مجھے یہ گلا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو گلا ہے میرا. اور دوسرا یہ کہ آپ کے ساتھ یا خواتین کے ساتھ وہ سسٹر والا برتاؤ ہوتا ہے، یا خواتین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہسپتالوں میں بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے، شور کرنا، بدتمیزی کرنا، مطلب ناخوشگوار واقعات. بالکل ہوتا ہے، ابھی تک اسی طرح ہے. اور جو ابھی MTI ہوا ہے تو اور بھی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے پیشنٹ کے ساتھ اگر 5 ریلیٹیو آتے تھے یا 10 آتے، اب 15 آتے ہیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مطلب ہم فیس دیتے ہیں. صحیح. تو اس وجہ سے وہ اور بھی ہمارے مطلب برا سلوک کرتے ہیں نا. صحیح ہے، مطلب پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹس ہیں وہ برا سلوک کرتے ہیں. ڈاکٹر رفعت صاحبہ آپ کی طرف جاتے ہیں، یہ بتائیے کہ جو نرسز ہیں ان کے بنیادی مسائل آپ کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا، اور کس طریقے سے وہ حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز آپ سب کو السلام علیکم. اور ہم چینل کو میں جو ایک چینج دیکھ رہی ہوں آپ کے ڈراموں میں، آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ دیٹ. اسپیشلی میں دیکھ رہی ہوں نرس کا رول کیسے آ رہا ہے. میں یہ کہوں گی کہ نرسز کے مسائل جو پچھلے 70 سال سے ہیں پاکستان میں،
وہ اور گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. کچھ سپرفیشل چینجز تو آ رہی ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ جو مسلم شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یونیورسٹی ایجوکیشن ہو گئی ہیں. بالکل. تو نرسز جیسے میں خود PhD نرسنگ میں ہوں. اچھا. تو جو مسائل آ رہے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسینٹیوز جو مانیٹری انسینٹیوز ہیں وہ اگر ڈاکٹر کی اتنی ہائر لیول پہ ہے تو نرس کی اتنی ہے. ناؤ جسٹ امیجن کہ 24 آورس جو نرس پیشنٹ کے ساتھ ہے اگر اس کی اپنی کوالٹی آف لائف نہیں ہے, ہاؤ کین وی ڈیمانڈ ٹو گیو کوالٹی آف لائف ٹو اوور پاپولیشن؟ دیٹس نمبر 1. دوسری جیسے ابھی فرزانہ صاحبہ نے بتایا انیبلنگ انوائرمنٹ تو ہے ہی نہیں. پہلی چیز ریسورسز نہیں. میں خود کشمیر میں جب ڈیزاسٹر ہوا تھا 2005 میں باہر سے پڑھ کے اور اپنی ٹیم کے ساتھ ادھر گئی. جو سب سے پہلا فقدان تھا, ابھی کووڈ اور آیا تو ہم ہینڈ واشنگ کی کتنی وہ میڈیا اور سب پہ ہم دے رہے تھے, لیکن آپ ہاسپٹلس میں کبھی دیکھیں کہ ہینڈ واشنگ کی فیسلٹیز کتنی ہیں. بیسک ورک انوائرمنٹ نہیں ہے. تو کیا ہم لوگوں کو بہتر کرتے ہیں ہاسپٹل یا انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے. اور جو تیسری چیز ہے جیسے اس دفعہ ICM کا ہے کہ ہم نرسز میں انویسٹ کریں اور ان کو رسپیکٹ دیں. تو انویسٹ صرف مانیٹری نہیں ہوتا ہے, دنیا بھر میں اتنے ڈفرینٹ رولز آ گئے ہیں. کلینکل نرس اسپیشل ابھی آپ کے جو بیک گراؤنڈ میں یہ ساری ویڈیو چل رہی ہے وہ میری ہاسپٹل اور یونیورسٹی کے, آپ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ رولز ہیں. ہم نے ابھی تک وہ رولز ہی نہیں لیے ہیں. وہاں پہ میں ایک مڈ وائف کا رول مثلاً بتاتی ہوں. ہم انٹرنیشنل ڈے مڈ وائف بھی ابھی منا رہے ہیں کہ مڈ وائف جو نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں, نارمل اینٹی نیٹل پوسٹ نیٹل, وہ مڈ وائف کرتے ہیں. اور نرسز بھی بہت ساری نارمل چیزوں نرسز ڈیل کر رہی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج ملتی ہے غریب سے غریب پاپولیشن کو بھی اور رچ کو بھی, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے. اور لاسٹ چیز میں بتاؤں نرسز کو کیئر دینے میں کیا پرابلم ہے, ویدر پرائیویٹ سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو. ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک آپ کے سامنے 4 مریض ہیں, 3 کو بہت سخت ضرورت اور ایک کو اتنی ضرورت نہیں ہے کیئر کی, مثلا نارمل کیئر کی ہے کہ ہم نے ان کو میڈیسن دیا, کچھ اسیسمنٹ کیا اور لکھ لیا. لیکن دباؤ یہ ہوتا ہے کہ وہ جی پروٹوکول پیشنٹ ہیں, تو پروٹوکول پیشنٹ کو آپ پہلے دیکھیں, ان کے پاس ویسے ہی نرس کا ریشو نہیں ہے, ویسے ہی نرس کا ریشو اتنا کم ہے, تو وہ پوری نرسوں کی کھپت ہو جاتی ہے پروٹوکول پیشنٹ کے پیچھے, اور باقی 4 لوگ سفر کرتے ہیں. تو سب نے مل کے سنانا کس کو, نرس کو ہے. نرس کو. اور ایک امپورٹنٹ چیز, کھانا کم ہوا تو نرس بری, چادر نہ ملی تو نرس بری, پانی نہ ملا نرس بری, الیکٹریسٹی نہیں ہوئی نرس بری. لہٰذا ہر چیز کو ملبہ نرس کے ہی. اچھا یہ بتائیں مجھے کہ ایک نرس ہے, میں ہسپتال میں آئی ہوں اپنا ٹریٹمنٹ کرانے, مجھے وہ نرس میرے ٹریٹمنٹ کے کہاں کہاں سپورٹ کرے گی اور کیسے کیسے؟ شروع سے لے کے مثال کے طور پہ میں نے سرجری کرانی ہے, اپینڈکس کی میری سرجری ہے, اب مجھے کہاں کہاں وہ نرس ملے گی اور میرے لیے وہ کیا کیا خدمات ہیں؟ اور میں ان کا جو ہوں وہ اٹینڈنٹ ہوں, تو میں نے بھی آپ کو آ کے تنگ کرنا ہے, تو مجھ سے بھی کہاں کہاں پر ڈیل کریں گی آپ؟ پورا پروسیس ہمیں بتائیے گا آپ دونوں مل کر. دیکھو آپ پیشنٹ اٹینڈنٹ ہے, آپ آئیں گے تو آپ ہمیشہ اسٹریس میں آؤں گے, ٹھیک ہے, لیکن ہم جو ہے تو ہم بڑے مطلب طریقے سے آپ کے ساتھ پیش آئیں گے, لیکن آپ نے بھی اپنے اسٹریس پہ قابو رکھنا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ آ گئے, آپ کے پاس پرچی ہے آپ کے ہاتھ میں, وہ ہمیں پکڑائیں گے, لیکن ہم لوگ نرس جو ہے نا اس کا جو پہلا نظر پیشنٹ پہ پڑتا ہے تو وہ اسیسمنٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہم پیشنٹ کے کنڈیشن کو دیکھیں گے. اب مجھے اپینڈکس میں درد ہے, تکلیف ہے شدید, یہ آپ میری نرس ہیں, آج سے شور مچا رہا ہوں کہ جلدی کرو جلدی کرو, یہ میں نے پیٹ پکڑا ہوا ہے اپنا, اپینڈکس کی حالت خراب ہے, اب آپ کیا کریں گی؟ تو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم جلدی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو وومیٹنگ ہے, آپ کو ٹمپریچر ہے, آپ کے رائٹ سائڈ پہ پین ہے, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جلدی سے ہم اس کا CBC بھی بھیج دیتے ہیں, اس کو MBM کر لیتے ہیں. بلڈ لے لیا آپ نے میرا, ہاں ٹھیک ہے. اس کو اگر ضرورت ہے تو جلدی سے اس کی ایمرجنسی میں سرجری کروا دیتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ آ گیا اور وہ شاک میں ہے, ایمرجنسی میں انٹر ہو گیا, تو ہم
सबसे पहले उसका IV लाइन करते हैं, बाकी जो इसका एडमिशन है बाकी वो बातें हैं वो बाद में करते हैं। सही है। सही है। ठीक है, तो जो मतलब रिलेटिव है तो उनको चाहिए कि हमारा रेस्पेक्ट तसल्ली करें, हौसले से रखें, ठीक है। हाँ, और हौसला करें। और हमें जो सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है इस टाइम में वो सिक्योरिटी है। हाँ, हम ठीक लोगों है। की सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, किसी को गुस्सा आया, किसी ने तोड़फोड़ की तो हाँ। नर्स पे बरस पड़े। वो हॉस्पिटल को भी नुकसान पहुंचाते हैं, शीशे तोड़ सही, देते हैं और ये बिल्कुल हमने भी देखा हाँ, है। अब डॉक्टरों मुस्लिम को साहब, मारते हैं। इन्होंने मुझे कर लिया, एडमिट कर लिया, मेरा अब ये तकलीफ है कि मेरा अब ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइएगा ताकि अब जरा क्या जैसे होगा? समझ में आए। एडमिशन से डिस्चार्ज तक हाँ। आपको जो भी हॉस्पिटल में जो भी स्टेप है आपको नर्स मिलेगी। ठीक है, जैसे आज मैडम कह रही थी आपके असेसमेंट कर दिया, आपको OT में भेज रहे, लेकिन OT में आपके साथ नर्स जाएगी, कंसेंट फॉर्म है वो नर्स साइन करती है। ठीक है, आपको सारे ओरिएंटेशन और प्री एंड पोस्ट जो टीचिंग होती है, जो आपको सर्जरी के बारे में बताएगी वो नर्स बताएगी। OT में नर्स आपके साथ होगी। इस तरह नहीं है कि डॉक्टर सर्जरी करेगी लेकिन नर्स असिस्ट करती है। बिल्कुल। OT नर्स होती है वो कहते हैं हमारी। ना स्कालपल, हाँ, वो कैंची वगैरह वगैरह, वो मांगते हैं, ये फिल्मों में मैंने देखा है। लेकिन अच्छा, फिर आप आ गए रिकवरी रूम में। रिकवरी रूम में नर्स आपके साथ होगी, सही है। स्टैंडर्ड उसमें होती है। फिर आप आ गई ICU में, वहाँ भी नर्स आपके साथ होगी। अब जितनी भी आपको मेडिकेशन, आपके अटेंडेंट के साथ बातचीत, क्योंकि डॉक्टर्स आपको भी पता है बहुत कम मिलते हैं। हाँ है तो ज़्यादा, मैंने इससे पहले आपको हाँ, बता लेकिन दिया, मिलते नहीं। लेकिन मिलते हैं नहीं। सही है। ठीक है, क्योंकि उन पर भी उनका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी अपनी भी सेटअप है कुछ की, तो आते ही नहीं है आधे से ज़्यादा तो। उसकी वो डिफरेंट सिनेरियो है। ओके। हाँ। लेकिन नर्सिस हमारे आपको 24 और उधर अवेलेबल है। सही है। आपको पेन स्टार्ट हो गया, डॉक्टर से बात कर ले, नर्स ऑपरेशन हो करेगी। गया। हाँ, ठीक है, सही है। आपको मेडिकेशन चाहिए तो नर्स आपको देगी। आपको जिस चीज़ के बारे में भी मालूमात होगी तो नर्स अवेलेबल है। पोस्ट ऑप भी फिर नर्स ही आती है। पोस्ट ऑफ है, एंड अप, जैसे आपको कि डॉक्टर आ गया, उन्होंने देख लिया, डिस्चार्ज करना है, फिर वो नर्स का काम है कि वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन आपको तैयार, मेडिकेशन। मतलब अगर हम ये कहें कि एक मरीज ने अस्पताल में 10 घंटे गुजारे हैं मिसाल के तौर पर, तो कितने घंटे डॉक्टर उसके साथ होता है और कितने घंटे नर्स उसके साथ होते हैं? 24 घंटे नर्स होती है और 20 मिनट डॉक्टर होते हैं। ये देखें, क्या अब बात है। असल अहमियत यहाँ पर आई है। तो 24 घंटे अगर किसी ने गुजारे हैं अस्पताल में तो 24 घंटे नर्स उसके साथ है, लेकिन डॉक्टर 20-25 मिनट के हॉस्पिटल का लिए। कॉन्सेप्ट ही बना है नर्स की वजह से। जो आज का दिन हम मना रहे हैं ना, 12 मई, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे है ना, तो उन्होंने ये मॉडर्न नर्सिंग जितनी भी है ना, तो फर्स्ट 1860 में उन्होंने फर्स्ट नर्सिंग स्कूल ओपन किया था। तो वही मॉडर्न नर्सिंग आगे से पहले भी थी, जंगों में जब आप हिस्ट्री आप देख रहे हो, बट ये मॉडर्न नर्सिंग नहीं थी। अभी जैसे ये मैडम अक्सर मैंने ये भी देखा है कि अक्सर नर्सें गुस्से में होती हैं। क्यों भाई, गुस्से में क्यों होती है नर्सें? सिंपल, उसकी क्या वजह है? जैसे मैडम ने बात की, आप आगे अटेंड, आप कह रहे हो मैं स्ट्रेस में हूँ। मैंने एक बात की कि पेशेंट रेशो भी आप देख लो ना, कि स्टैंडर्ड जो है 1 नर्स 5 पेशेंट के लिए होनी चाहिए। जो जनरल बात करो, पाकिस्तान में 50 पेशेंट है, 1 नर्स है। ओए होए, तो एक आप- नर्स पे 50 हाँ, तो आप उधर देख लो कि आप आ गए, मेरे पेशेंट को पेन हो रहा है, उसका ड्रिप खत्म हो गया। हाँ। ह्यूमन बीइंग है तो वो क्या और करेंगे, कितने गुस्सा घंटे नहीं की होती। लेकिन हम जब उसको पेन हो रहा है, उसको अगर वो आपको काउंसलिंग भी करे, लेकिन हमारे लोगों को भी तो यहाँ पर आपको पता है ना, अटेंडेंट जब चले जाते जज्बाती, हैं, और केपी वाले तो फिर मैं वैसे जरा खुद अपनी बात करता हूँ कि फिर मुझसे- जरा केपी मैं- वाले तो, मैं- और फिर आपको तो मेरे- पता ही है। मेरे अगर पेशेंट होते हैं तो डॉक्टर्स भी मुझसे तंग होते हैं, नर्सिस भी, सही क्योंकि है। मैं इस कितने तरह घंटे की का- शिफ्ट होती है एक नर्स की वैसे? गवर्नमेंट ये तो 24 आवर है ना, हाँ। तो इसमें 3 शिफ्ट्स होती है आपकी, तो 8 8 घंटे आवर्स के भी, लिए। 8 घंटे की भी है, 6 आवर्स है, तो 12 आवर्स की भी है एक ओके, शिफ्ट। ठीक है। अच्छा, डॉक्टर जरा रिफत साहब हैं हमारे साथ। इनसे भी पूछ लेते हैं। हाँ। ये नर्सें गुस्से में क्यों होती हैं भाई? मेरे ख्याल में मुस्लिम शाह ने बता दिया, एवरी ह्यूमन बीइंग, सबको किसी न किसी वक्त गुस्सा आता ही है। लेकिन मैंने कहा ना, एक फैक्टर नहीं है, नर्स पेशेंट रेशियो तो है ही है जिसकी वजह से होता है। लेकिन जब आप एक नर्स पे हर चीज़ के लिए उसी को ब्लेम गेम होगा और सारा मलबा उसी पे डाला जाएगा, तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है। मगर कुछ चीज़ों में मैं ये कहूँगी कि अब जो नई तालीम या नई एजुकेशन है, उसमें हम कॉम्पिटेंसीज़ की बात करते हैं या महारत की बात करते हैं, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटेंसी या महारत वो है कम्युनिकेशन। और सही है। कम्युनिकेशन में हम ये सारे एस्पेक्ट्स ले रहे हैं, और कम्युनिकेशन में सारे एस्पेक्ट। लेकिन एक और चीज़ दुनिया में हो रही है इंटरनेशनली, नर्सेस को वहाँ पे गुस्सा आता है, डॉक्टर्स को भी आता है, और भी नर्सेस
को प्रोफेशनल कहा जाता है। पाकिस्तान में पैरामेडिक्स विच मैं इसको नहीं मानती हूँ, मैं कहती हूँ प्रोफेशनल्स हैं। वहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाती हैं और रिट्रीट्स किए जाते हैं। नर्सेस को बैठ के, जैसे अभी कोविड हुआ था तो बहुत वहाँ पे भी नर्स पेशेंट रेशियो बहुत बुरा था और ये सब हो रहे थे। वहाँ पे भी पेशेंट भी नाराज़ हो जाते थे, एंग्री हो जाते थे नर्सेस। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाई, ऐसे रिट्रीट्स किए, ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स किए, रिकग्नाइज किया, अप्रिशिएट किया यूनिट लेवल पे, यानी एक वार्ड में भी, बेड साइड पे भी। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अच्छा, ये जो मैंने सवाल किया ना कि नर्सेज गुस्से में क्यों होती है, उसका मकसद यही था कि हम अपनी तरफ ज़रा नज़र डालें, इनका गुस्सा हमारी वजह से होता है। तो मेरे सवाल का मकसद ये नहीं था कि हम इनसे पूछें कि आप क्यों हर वक्त गुस्से में रहते हैं। सवाल का मकसद यही था कि हम ऐसी क्या हरकतें करते हैं कि जिसकी वजह से इनको गुस्सा आता है और इतना ऑप्टिमम लेवल पर ये पहुंच जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा ये भी सवाल है एक, कि डॉक्टर्स को तो देखें बहुत इज्जत मिलती है हमारे यहाँ, पैसे भी बहुत मिलते हैं, पैसे भी बड़े मिलते हैं, क्लिनिक वो चलाते हैं, मसीहा उनको कहते हैं, मतलब एक अलग लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है जो एक डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशनल को मिलती है, उसमें डॉक्टर जो है वो सरफहरिस्त है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम नर्सेज को देखें तो नर्सेज के हवाले से हमारी हुकूमत या सरकारी अस्पताल या प्राइवेट हॉस्पिटल्स कौन से ऐसे बेनिफिट्स दे रहे हैं कि जिसकी वजह से इनमें वो मोटिवेशन पैदा हो कि भाई अगर 12 घंटे की भी शिफ्ट है, एक तो जज्बा होता है भाई, वो जो भी इस फील्ड की तरफ आता है वो ये कहता है मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता तनख्वाह देखें या बाकी मराद देखें तो वो डॉक्टर्स की ज़्यादा है, नर्सों की कम है। तो इनको कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं या मिलने चाहिए जिसकी वजह से इनमें भी वो मोटिवेशन पैदा हो कि भाई हम भी इस सारे सेटअप का उतना ही अहम हिस्सा है जितना डॉक्टर। देखिए, पहली चीज़ कि गवर्नमेंट को एक टोकन पे काम नहीं करना चाहिए कि जी नर्सेस सड़कों पे आई तो हम इतनी सैलरी बढ़ा देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर काम के मुताबिक उसकी जो उजरत होती है वो काम के मुताबिक, और जिस नर्स का जो लेवल होता है, चाहे वो क्लिनिकल्स में है, चाहे वो एजुकेशन में है या रिसर्च में है, उसके मुताबिक लेबर लॉ के मुताबिक सैलरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके तोवत से पहुंचाना चाह रही हूँ गवर्नमेंट्स को, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी इंगेजमेंट में नर्सेज होनी चाहिए। हमारे लिए सारे डिसीजन डॉक्टर्स करते हैं। मैं तो हर लेवल पे बोल चुकी हूँ, मसलन एक NIH है आपके इस्लामाबाद में, आप बैठे हैं, वहाँ पे रिसर्च का इतना बड़ा, तो उन्होंने सब डॉक्टर्स को रखा। मैंने बार बार डिमांड की हेल्थ मिनिस्टर्स उनसे कि भाई आप नर्स को क्यों नहीं डाल रहे हैं। आप अमेरिका के NIH को देखें, वहाँ पे नर्सेज हैं, बिल्कुल नर्सेज हैं और बहुत सारी नर्सेज हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। पॉलिसी लेवल में डिसीजन मेकिंग, इवन हॉस्पिटल्स में आप देख लें, जैसे फरजाना साहब ने कहा MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, दुनिया भर में एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर चलाते हैं, मेडिकल और सर्जन्स नहीं चलाते, वो होते हैं हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो सबको इंगेज करते हैं, छोटे से, जैसे आपने कहा कि गुस्सा क्यों होता है, तो ये तो हम भी थे, तो हमारे डायरेक्टर हमको इन्वॉल्व करके बुलाती थी कि अच्छा हम क्या करें नर्सेस को गुस्सा, क्या हम इनको स्पोर्ट्स में हर हफ्ते में 2 दफ़ा स्पोर्ट्स करवाएं, क्या हम इनको खेलने में डालें, क्या हम म्यूज़िक थेरेपी करवाएं, और क्या अगर पेशेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स के लिए सपोज़ मेडिसिन नहीं अवेलेबल है या नहीं है, तो हम बैठ के उस डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी तक उस लेवल पे हम नहीं आए, ना हम छोटे लेवल पे डिसीजन मेकिंग में लेते हैं, ना हम बड़े लेवल पे लेते हैं, हमारे लिए डिसीजन कोई और मेक करता है। बिल्कुल सही। तो फिर आप बेनिफिट्स और उसकी क्या बात करते हैं। बिल्कुल तो सही। जब मैं पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की फर्स्ट नर्स प्रेसिडेंट बनी तो मुझे सेनेट में बुलाया गया था। तो 11 लोगों में से 8 या 9 डॉक्टर्स थे, तो मैं उनको जवाबात तो दे रही थी, लेकिन आखिरी में मेरा ये सवाल था कि नर्स कहाँ है, नुमाइंदगी नहीं है। बिल्कुल सही है। सारे डिसीजंस जो हैं, ठीक है रिफत साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप हमसे पूछ भी लेंगे, वो नहीं है। हाँ मुस्लिम साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी लेके आना चाहूंगी, बेनिफिट्स नर्स को क्या मिले और MTI एक्ट के आने के बाद फिर क्या फायदा हुआ, कुछ हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर रिफत जान ने तो बड़ा अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया सैलरीज और बेनिफिट्स के बारे में। KP की मैं बात करूँ तो उसमें MTI एक्ट जो आया है तो नर्सिस उसमें डेली वेजेस पर है,
कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अगर पूरी दुनिया में देख लो या दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उनकी आपकी सैलरीज फिर उसके मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है। अलाउंसेज वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कि डबल सैलरी तो हो, हाँ, पेंशन नहीं होती इनकी, नहीं हो, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, किसी भी वक्त आपको घर बेच सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उधर इन्वॉल्व किया है, जैसे डॉक्टर रिपा जान कह रही है कि हम डिसीजन मेकिंग में नहीं है, लेकिन MTI में जस्ट एक पोस्ट जो है जो डायरेक्टर नर्सिंग है, हाँ। उसमें हम इन्वॉल्व है डिसीजन मेकिंग, बट लोअर लेवल पर उधर हमारा कोई भी नुमाइंदगी नहीं है। किसी भी वक्त आप जा सकते हो। जब आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं हो तो आपको, आप गुस्सा की बात कर रहे हो, आप बेनिफिट्स की, मोटिवेशन की बात कर रहे हो, तो मोटिवेशन क्या होगी, और टर्नओवर रेट ज़्यादा होगा। डेली आप देख रहे हो किसी भी हॉस्पिटल KPK में एडवर्टाइज देती है, नर्सेस की रिक्वायर्ड होती है, तो वो फिर एक बंदा शिफा में या आगा खान में क्यों जॉब ना करे कि वो KPK गवर्नमेंट में करे, क्योंकि बेनिफिट्स है नहीं उधर, तो आपको कम से कम बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपको हेल्थ बेनिफिट्स जो भी काम करता है वो बेनिफिट के लिए करता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। तो वो मोटिवेशन नहीं है। अच्छा, स्टडीज़ के लिए आपको बाहर भेजने की अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के बराबर है। ट्रेनिंग्स, सारी चीज़ें ये ना कि जैसे अभी का जो हमारा है ना इन्वेस्ट इन नर्सिंग, अच्छा, इन्वेस्ट इन नर्सिंग है ना, जो इस साल का है जी, थीम जो है भटका है, हम इन्वेस्ट तो नहीं करे। प्रीवियसली KP में हमारा जो डिप्लोमा था, थीम तो बना ली ना, अब इन्वेस्ट भी कर लेंगे 50-100 साल बाद वालों ने की है। जैसे KP में हमें फ्री एजुकेशन, हमारे स्टूडेंट को जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे 20,000 स्टिपेंड भी मिल रहा था, अब वही स्टूडेंट सेमेस्टर फी दे रहे। परसों मेरे पास एक स्टूडेंट के पेरेंट्स आ गए, ये नर्सिंग के वाले से, हाँ, कि हम अपने बच्चे को निकाल ले। मैंने कहा फीस कितना है, 27,000 वो बेचारे पे नहीं कर सकते थे। फिर हमने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं करो, हम कुछ फंडिंग और ये कर लेंगे, लेकिन वो कब तक करेंगे? सही बात है, बिल्कुल। तो इन्वेस्ट कोई नहीं कर रहा, बातें हो रही है, सही है, पिछले गवर्नमेंट की भी 2019-20 हम नर्सिंग ईयर का बोल रहे थे। जी फरजान, हमारा एक सर गोहर, वो MTI में था और उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है। अच्छा, अब उसको जॉब से फिर निकाल दिया गया, वो मतलब उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है, अब उसका कुछ भी नहीं है, मतलब जो, और MTI के हवाले से वो कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट जॉब वो खत्म हो गया। अपने जेब से हम फंडिंग करते हैं, उसको बीमारी भी नर्सेस मिली, फंडिंग करते हैं हम मंथ में 2 मंथ बाद। जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, अगर हुकूमत का एम्प्लॉय था तो बिल्कुल। इस पर केसेस भी की, लेकिन नो रिजल्ट। ये जो नो रिजल्ट वाला मामला है, हमें इसी को बेहतर करना है। और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऐसे जो मसीहा हैं इनकी भी मदद करे कि ये हमारे मुल्क की देखभाल करें। इनकी वजह से हम सेहतमंद हैं। वैसे अगर हम आपको बताएं तो यही नर्सेज हैं और यही डॉक्टर्स हैं और यही अमला होता है बेसिकली पूरे अस्पतालों को जो चलाता है, जिसकी वजह से हम सेहतमंद हैं। तो अल्लाह ताला इस मुल्क को सेहतमंद रखे और इनकी भी मदद फरमाए। और हुकूमतों को चाहिए कि इनके मसाइल सुने, इनको नुमाइंदगी दें और इनकी प्रॉब्लम्स का हल होना चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रिस्पेक्ट ज़रूर दे दें, इज्जत ज़रूर दे दें। ये दोनों चीज़ें जो हैं जब मिलेंगी, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, लोग जो है वो इनको रिस्पेक्ट देंगे, तभी नर्सिंग का जो शोबा है उसमें काम करने वाले लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस बनेगा। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और रिफत साहिबा का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।